আজকের প্রতিবেদনে দেখাবো যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে যেভাবে অপমান বা ইয়ে করছে, মানে জুতো মেরে ঝাঁটা মেরে যেভাবে উড়িষ্যা সরকার থেকে বা উড়িষ্যার সাধারণ মানুষেরা করছে, হকার দিকে ঝাঁটা জুতো মেরেও তাড়ানো হচ্ছে সেখান থেকে। কেন? একটাই কারণ হলো যে ভিন রাজ্যে আলু পৌঁছানো যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের আলু পশ্চিমবঙ্গেই রয়ে যাচ্ছে, ভিন রাজ্যে না যাওয়ার জন্য। সেখানকার মানুষ আলু না পাওয়ার জন্য আজকে তারা রাস্তায় নেমে গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের যদি আলু না আসে, পশ্চিমবঙ্গে যারা হকার ব্যবসা করছে উড়িষ্যাতে, তাদেরকে উড়িষ্যার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এমনটাই ভিডিও আমরা পেয়েছি বা সত্যটাই পেয়েছি, কোনোটাই মিথ্যে নয়। আজকে যে আবার দেখলাম যে 3 দিন আগে একটা পোস্ট হয়েছে, সেই ফুটেজও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কার পেজ থেকে বা কার প্রোফাইল থেকে নিয়েছি সবটাই দেখাবো। এইভাবে যদি এরকমটা হয়, আলু ব্যবসায়ীরাও মরে যাবে, চাষিরাও আলু বিক্রি করতে পারবে না। যাতে করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের কাছে একটা আবেদন, আলুটাকে ভিন রাজ্যে যাতে যাওয়া হয় সেইভাবে আমরা পরিকল্পনা নিই, কোনো একটা বৈঠক করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। কেননা যেহেতু আমাদের রাজ্যের অভিভাবক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তাকে অপমান করা মানে সারা রাজ্যটাকেই অপমান করা আমি বলে মনে করি। এটাই আমার এই মিডিয়ার তরফ থেকে বলে নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবেও যেটা ভাবি যে একটা অভিভাবক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করলে সেটা প্রত্যেকটা মানুষ তারও গায়ে লাগবে, যেহেতু আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই ফুটেজ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন। बांग्लादेशी फिर मारी मागिया मते हिंदू को मारतो ना, मागिया बांग्लादेशी हिंदू को मारतो ना, मागिया दे मागिया बांग्लादेशी हिंदू को मारतो। तू दे आधार कार्ड दे ये दे आधार कार्ड दे, गाड़ी रो कागज पत्र देखा। ये मागिया बांग्लादेशी आम हिंदू को हानि लेनी सेठी, ये तमे आसी मागिया आती हाउ मागिया तुम्हारा किछु कहली की तू कहलु को मागिया तो बांग्लादेश रे बिकुनु जाई की मो हिंदू को हानि लेनी सेठी। दे 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 कागज पत्र देखेबु दिबु ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ। ओरिजिनल नाही भाई, मोर ओरिजिनल कोन कोड रखि दु तो रूम आसी चलो ना मोर संग रे कोड रूम चलो ना। तो रूम कोड बे केंद्रापड़ा रोजी, केंद्रापड़ा को जगह रे, केंद्रापड़ा को जगह रे हैं सोला मते तमे बांग्लादेशी मारी को जगह रे हिंदू को आमे छाड़ी मु केंद्रापड़ा को जगह रे कोट पाखरे बाबा कोट पाखरे देखिबो कोन हम हिंदू को समेत जाली साइलोनी सेठी, हम हिंदू को जाली साइलेनी। ये सोला बांग्लादेशी तमे बंगाली बंगाली एठी कोडे आइछ बांग्लादेश ना पळे जा ओला सर आवा आसी पळे जा आ भूल रे आसी बोली ओडिसा रे नहीं रहले का चला जाओ आजु चौतरा देश कोडी हम घर नदिया जिला को एरिया को अरे रानाघाट वेस्ट बेंगल हां वेस्ट बेंगल पळा वेस्ट बेंगल पळेबु हला माइजा बाडी गोडा त मकाइ छ आगे हम हिंदू को बाडी की माइजा मार दो छ भाई हम जान आ जानि छ तो को बांडू कहथला रे तो बांडू काडे हो तो आधार कार्ड नहीं बांडू पाइछु उत्तर रे अछि घरे हां आ घरे को रहते बणे रहती काठिया घरे रहउछि तो हां से घरे रहिछि बुआला पळे जाओ मागे नले बाडी की गोडा त भंगाइ छ मागे हम